DJ Five on the ones and twos. This is your man on the mix, DJ Dreamgals, all the way here from Finland. Playing the hot jams all day long. This is your man on the mix, DJ Dreamgals, all the way here from Finland. Excuse me, Mr. DJ. Check this out. Maayong adlaw nga natong tanan. Ani na sa kita sa atong gamayng programa nga naguluhang Mga sugilanon sa kagahapon. ana say nagpadala ka nato og mahiwagang mensahe. Ang mahiwagang mensahe. Ana say nagpadala sa atong sulat mahitungod sa iyang sugilanon sa kagahapon, mahitungod sa iyang silingan nga nasubraan gyud ka Marites. Oh no! Ang nagpadala sa sulat, itago na lang nato sa pangalang Angeline. Atong pagpakan si Angeline ug atong pasalamatan kay nagpadala siya sa sulat ug ato nang pagasugdan ang iyang sugilanon sa kagahapon. Dear DJ, mayong adlaw kanimo. Salamat kaayo kung mabasa nimo ni ang akong sulat. Ang mahiwagang mensahe. Nagalaom ko nga pinaagi sa imong programa, madunggan kini sa tanan. Labi na sa akong silingan nga si Marites. Sana all. Kini akong isulat, dili lang aron ipaabot ang akong kasuko, kundi aron sab magpahinumdom sa mga tao nga dili lalim ang epekto sa dili maayo nga sinultihan. Oh my God. Si Marites DJ, dugay na gyud nga problema diri sa among barangay. Oh my God. Dili lang kini bahin sa simple nga chismis. Murag iyang gihimo nga trabaho ang paghimog mga istorya. Oh my God. Sana all. Ulba sa ni Marites oh. Ang iyang pagka-chismosa, iyang pagka-Marites, gihimo na niya nga murag trabaho. Unya Marites, ana sad kay sweldo ni ana? Pila man sad? Sana all. Sana all na lang gyud kaayo Marites. Galing mo. Galing gyud kaayo. Kanang bisan ang gamay nga lihok, mahimo niyang dako nga isyo. Kadtong una nga iyang gichismis akong bana. Sakit gyud kaayo para sa akong pamilya, pero nasulbad ra namo pinaagi sa pagpasabot sa mga silingan nga dili tinuod ang iyang gipangingon. Pero DJ, ang kasakit dili mabayran. Oh my God. Kinigil bitaw si Marites. Sana all. Kasana all na lang kita sa imo Marites. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Galing Gasubukan man ni Marites. Ipatukang ka naman nun ka karon. DJ, kani nga sugilanon maugyod ang nakaabot sa iyang pagkachismusa. Usa ka adlaw nga Lunes. Diha siya sa iyang paboritong bangko sa gawas sa balay. Nagtanaw sa mga silingan. Oh my God. Sana Mura dinig na yung opisina din si Marites sa gawas ang balay. Ay, gibutangan mga bangko. Sana all. Sana all. Galing mo. Ang galing gyud kaayo ni Marites gyud.
Nakakita siya og duha ka silingan nga naglalis sa gawas sa tindahan. Ulba ang kay himantayon na. Himantayon pa kayo, marites pa yun. Si Pedro o ang iyang misis nga si Linda, gamay raman unta nga lalis, mahitungod lang sa ilang kulang nga budget para sa ilang negosyo. Pero DJ, kabalo kaon sa giingon ni Marites sa uban? Ang zaman. Sus, nakita yun nako nga naglayog si Pedro o Linda. Gidungan yun niya ug dukol ayang asawa at tubangan sa tindahan. Kulba sa kaya magpalabaw ang istorya sa Marites. Oh my God. May ginis Marites. Labatibahon. Kapal na mukha mo. Kapal na mukha mo. Kapal gid kayo yun. Pagkahuman niya, giingon ni DJ, halos tanan na mo nga silingan nakadungog. Ug dali tayo nakalat ang balita. Dali ra gid kayo basta kanang chismis gani ang isgutan, dali ra gid ka na magkatay-katay. Sana all. Oh my God. Kapal na mukha mo. Kapal na mukha mo. Ang uban na kuyawan. Ang uban naglagot kang Pedro. Kaluoy ni Pedro. Lalis naman ka to. Iyan naman nung gidukol nung kuno yung asawa nga si Linda. Si Pedro DJ, bisan wala pa nahibawan ang istorya, gibati na ang pag-usab sa pagtanaw sa iyang mga silingan. Agoy, maski ako DJ, wala ko mutuo dayon kay kaila ko nga buutan si Pedro og dili gyud siya ingon ana. Mas maayo ni si Angeline kay wala mutuo ditso. Pero wala gyud ka kapud magduda. Tungod sa chismis DJ, naapektuhan na gyud kaayo si Pedro ug si Linda. Nakadungog ang barangay kapitan bahin sa istorya ug gipatawag si Marites, Pedro ug Linda sa barangay hall. Oh my God. Didto gipaatubang si Marites ug gipangutana. Oh my God. Marites, asa man nimo nakuha ang imong giingon? DJ, ang iyang tubag. Nakita gyud nako kapitan. Kay sa akong pagtan-aw, murag naglayo gid sila. Mo gining mga palusot gid sa kanang mga Marites bitaw. Dagan gid kini sila mga istorya nga mga nahimbawaan nga dali ra kay sila makalusot. Pero si Pedro ug Linda nagbitbit og testigo nga wala gyud nahitabo ang ingon ana. Giingon sa tindera nga maoy nakauban nila sa lalis nga panagsabot ra gyud to bahin sa kwarta ug walay kasuko nga nahitabo. Marites! Marites! Kapal na mukha mo. Kapal ng mukha mo! Kapal na mukha mo. Galing mo. Galing mo, Marites! Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Gisubukan ng mga ni Marites. Si Kapitan DJ nangutya. Marites, dili ba ikaw ang nakakita sa uban nga walay klaro ang imong sinultihan? Kung mao gyud na, mahimong ikaw na ang hinungdan sa kagubot sa atong barangay. Mao gyud, kaya na maghatod-hatod og istorya nga dili mao. Mao gyud ang makagubot sa barangay. Oh my God. Ayaw na pagbuhat og mga istorya nga makadaot sa uban. Mao ingon ni Kapitan DJ. Ikanad to, DJ, gisugo si Marites nga mag-community service. Bale, Marites! Bale! Galing mo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ayaw ko. Ayaw, Marites!
Gipahinumduman siya sa barangay nga kung mahimo pa niya kini nga klase sa istorya, mahimo siyang makasuhan og libel. Sana sa nilang kapitan o kay action diretso. Action ng kapitan. Labatibahan ni Las Marites. Karon DJ, gumayra ang nabag-o kay Marites. Kay si Marites, magsigig gihapon og istorya bisan ang mga butang nga dili niya angay apilon. Agoy noy, umri ka po mabag-o. Ang pinakabag-o niya nga istorya, ang silingan na mo kuno nga si Maring Elsa. Giingon niyang adik ug nagbaligya og illegal nga droga. Agoy. Delikado matukang gali na. Walay sala matukang na dayon. Impas. Sus DJ, kinsa bagha ang dili masukuan na. Mao nga karon daghan na sa mga silingan ang nagplano nga mo report kang Marites sa kapulisan kung dili siya mohulong. Oh my Kalo ginis Marites, kalo ginis Marites. Kapal na mukha mo. Kapal na mukha mo. Baga giging naong Marites. DJ, gusto na ko nga makahinumdom ang tanan nga dili angay mag-apil-apil sa mga butang nga dili imong problema. Ang chismis nga walay basihan, dako kayog epekto sa kinabuhi sa uban. Ang uban, maguba ang pamilya. Ang uban, mawala ang respeto sa silingan. Pero ang pinaka-importante nga leksyon, mao nga ang pagpanghimantay sa uban, dili makahatag og kaayuhan, bisan kanus ah. Sakto. Kapal na mukha mo. Kapal na mukha mo, Marites! Oh my God. Sana all. Galing mo. Bisan pa manog ka ng tinuod manggod ang kanang istorya, pero wala tay katungod nga ato nang istorya sa uban. Atong pugnan atong baba. Kanang magsigib itong tabi-tabi. Ubahin mo tahion ta na. Para kang Marites DJ. Kung matanawan man kini mo ang video or madunggan nimo kini, hinaot nga magpahinumdum ka nga dili na kinahanglan magbuhat og dautan aron lang matagad. Pwede man ka mahimong maayo nga silingan pinaagi sa pagtabang ug paghatag og positibong impluwensya. Yun. Anong muagi pa magidaan ang pagkamarites nato lagi Marites? Sana all. Siguro, swildado ka na imong pagkamarites, Marites. Ha? Oh my God. Tapos kasagaran ra ba ka ng mga Marites kay ang kinatawan kay nani oh? Oh? Kana mag-istorya bitaw sila og kanang nasilig istoryahan nga ilang silingan bitaw nga ilang gilibak. Kulubalin nga na sila mga tawa. Nagkusok ni kayo na makadungog pa itong ilang gilibak na silingan. DJ, salamat yun kaayo kung mabasa nimo kini. Nabasa na nako ang imong mensahe. Ang maiwagang mensahe. Ug para sa tanan nga makakita niini nga video or makadungog, hinaot nga magmalinawon ta og maglikay sa mga butang nga makaguba sa atong relasyon sa uban. Gikan sa usa ka silingan nga biktima, Angeline. Mao ka to ang mahiwagang mensahe nga nagikan kang Angeline. Clever kayo si Angeline. Wala niya gisaba kung asa siya nga lugar. Kay hadlok sa siguro siya.
Pero sa tanang mga marites diha, palihog lang, palihog lang, palihog lang. Ato na lang pag-aundangan, ha? Oh my God. Dili na nato hulaton ang kuan, ang panahon nga kanang mabot pa nga ipatawag mo sa barangay tungod lang sa inyo pagkamarites. Labadiba! Kay kaulawon sad na. Pero mausad lagi, kasagaran pod mga marites. Wala po sila mga ulaw, no? Pero dili po tanan marites. O dili po tanan nga ang ngalan marites. Marites po sila. Kini maging mga Tagalog ang nakauna ng marites. Isumpay man mare. Ano ang latest mo nang marites? Sana all. Sana all, marites! Ayaw, marites! So, moro tong makaistorya kung gihimo manggaling na ninyo og kalingawan kanang pagpanghilabot sa kanang kinabuhi sa uban. Ilabi na kinabuhi sa atong silingan. Kalihog lang, no? Ato na nang undangan. Dili na nato sila hilabtan. Kung namagaling tayo na bantayan, ato na lang nang ihilom. Kay delikado, makadaot pagtagkuan, reputasyon sa atong silingan. Atong protektahan ang atong kanang relasyon bitaw sa atong silingan o sa atong mga kaila. Dili ta magpataka og tabi-tabi lang. Kaya makadaot gina siya sa kuan, sa relasyon. So, husband ko, katuntanan nga mga chismosa diha, nga ginganlan na nila karon og marites. Atong hinay-hinaya na lang, ha? Dili na po ta magpalabi, kay para dili po ta makakitag away. Kasagaran ra ba ni mga marites pod, kay sila pa gid ang mga isog. Sila ang salaan, sila pa yung mga isog. Mura ka punog ka ng kuan ba? Kanang mga nakautang bitaw. Kini mga marites o kanang mga nakautang, pare-pareha na sila kalidad. Ang kaninang utang, sila pa'y nakautang, sila pa'y masukog paninglan. Ang maulawan na noon, katong nagpautang. O gini po mga marites, o gini mo po silang prangkahan nga, ano sa kabatis mo sa magay ka? Sila pa'y masuko. Tapos ang katong ilang chismis. Ano tayo naulawan? Sana all. Agoy! May bagid mo ipadala dito sa kanang radyo nga, labatiba! Labadiba! Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Sige mga marites, pagbago na mo ha, kay 2025 na biya karon. Pero meron na nga bulan. So daghang kang salamat Angeline sa pagpaambit nimo sa imong istorya sa imong sugilanon sa kagahapon. Nga imong gipadangat diri sa akong gamayng programa nga naguluhan Mga sugilanon sa kagahapon. Husband ko, daghan kayong salamat og nagabilin ako kanunay og istorya kaninyong tanan nga magpakabuhi kita niining kalibutan nga puno sa gugma. Inubanan sa atong mga minahal sa kinabuhi, hilabi na gyud ang atong pamilya. Daghan kaayong salamat og maayong adlaw kanatong tanan. DJ 5 on the ones and twos. This is your man on the mix, DJ Dream Gals, all the way here from Finland. Playing the hot